30শে জানুয়ারি 1948 ভারত স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হলেও এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি হয়। মহাত্মা গান্ধী জাতির পিতা এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। গান্ধীজির অকাল প্রয়াণে শূন্যতায় নিমজ্জিত জাতি তাদের পরবর্তী পথপ্রদর্শক খুঁজে পায় বিনোবা ভাবের মুখে। গান্ধীজির অনুগামীরা নির্দেশনার জন্য বিনোবা ভাবের দিকে তাকায়। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি ভাবে ভারতের জনগণকে নতুন এক যুগে প্রবেশ করতে সাহায্য করেন। 1955 সালে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জমিহীনদের জমিদান করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। বিনোবা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য একটি অহিংস বিপ্লব চালু করতে হবে। এই আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং জনসচেতনতার পাশাপাশি সামাজিক সিদ্ধান্তে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বিনোবা পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার পরে গান্ধীবাদীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সকলের জন্য ন্যায়, সমতা এবং সুখ থাকবে। বিনোবা ভাবের ভাবনা ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের উন্নয়ন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তাঁর আদর্শের প্রতি অনেকেই অসৎ। আজও আমরা দেখছি যারা তাঁর নামে কথাবার্তা বলে তাঁদের দেওয়া জমি জালিয়াতি করে বিক্রি করে। আরও দুঃখজনক বিষয় হলো যে এত বড় অন্যায়ের প্রতিবাদে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আজ বিনোবা ভাবের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলেই সত্যি একটি ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। अभी हम लोग खड़े हैं भीम घोष लेन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर विनोबा भावे को जन्म जयंती मनाई जा रही है। और पिछले कई वर्षों से ये जो स्थान रहा है ये विनोबा भावे के नाम का ही दान पे दिया हुआ जगह था। और इस जगह पर अब एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके जो 3,000 स्क्वायर फुट देने की बात थी वो भी ये लोग नहीं दिए और इस जगह को पूरी तरीक़ा से अब दखल कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गली में बैठ करके विनोबा भावे का जयंती मनाया जा रहा है। ये है हालात पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर जो लोग विनोबा भावे के समर्थक रहे हैं, वर्षों से उनके आदर्श का पालन करते आ रहे थे, अब उनकी हालत ये है कि वो लोग आके इस बिल्डिंग के नीचे में बैठ के विनोबा भावे को आप देखिए कि किस प्रकार से उन्हें फूल माल अर्पण किया जा रहा है। इस देश में कई सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में सर्वप्रथम इस देश के महापुरुषों ने गौ रक्षा को महत्व देते हुए 1949 में अखिल भारतीय गौ सेवक समाज का बॉम्बे में गठन हुआ, जिसका संचालन दिल्ली से महापुरुषों के द्वारा किया गया। आज़ादी के पहले सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जब देश आज़ाद होगा तो कलम के नोक से पहले गोरक्षा की जाएगी। किंतु देश आज़ाद होने के बावजूद भी हनुमान प्रसाद पोद्दार, लाला हरदेव सहाय जैसी हस्तियों ने जब देखा कि गोरक्षा का कार्य नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने 1966 के अंदर में संसद पर एक विशाल प्रदर्शन गोहत्या बंदी एवं मांस निर्यात बंदी के केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर के एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में देश के लगभग 10 लाख साधु संत, किसान, माताएं, बहनें एवं बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसने गो भक्तों के ऊपर में अंधाधुंध गोलियों का बौछार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि जलियांवाला
कांड को लगभग देश के सभी लोग जानते हैं। उस कांड में 1000 से 1200 शहीद हुए, जबकि गोरक्षा के आंदोलन में 10,000 से लेकर के 12,000 लोग भक्तों की बलिदान हुए। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार में जब प्रश्न किया जाता तो उस समय मात्र 4 और 5 शहीदों का वर्णन आता है। इस कार्यक्रम के बाद में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में कई दिनों तक ये आंदोलन चला। ঘরটা আমাদের আমার দাদা বলেছিল 3000 স্কোয়ার ফুট সুপার বিল্ডিং আমি এগ্রিমেন্ট কমিটিতে দিয়ে দিলাম, তাকে চিঠি দিলাম, চিঠিতে বলছে যে তুমি ঘরটা ছেড়ে দাও, ভাঙার কোনো অসুবিধা করনি, তোমরা ঘরটা দেখে থাকনি, প্রমোটারের হাতে আমি ছেড়ে দিছি, তার সৌন্দর্য করে তোমাদের জায়গা ছেড়ে দিলে, সর্বদয় যতখানি পাওনা সে ছেড়ে দিলে, সর্বদয় পাওনাতে লেখা আছে আমার 3000 স্কোয়ার ফুট, এই বলে আমরা। कोलकाता से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।